कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मननि कक बाय बेलायनो तुमफ्लालायजाक विधानसभाव तामुनि बागै हास्तिनि मन्त्रियक्रा डॉक्टर मानिक साहा आसुक गोबांमा डिपार्टमेंट ब नारगै तंखा तामुनि गुबुननि बरकनि बिसिंग डिपार्टमेंट रकनो बागै रलिया नै कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन कक सुंमंति शाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा डॉक्टर मानिक साहानो आबो बायनो बेलायनो तुमफ्लालायमानि मांगपिलि कासायफाइका विधानसभानि माननीय सदस्य आपने रिक्वेस्ट करते पारें अनुरोध करते पारें हाउस बाड़ाনোর জন্য কিন্তু ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করা এটা আমি বলতে পারবো কিনা আপনি সিনিয়র মেম্বার আপনি কি বলতে পারেন না ডিপার্টমেন্ট কাকে দেবে না দেবে এটা তো অপোজিশন কোনো ম্যাটারই না এটা উচিত না ওগুলো বলবেন কিছু এটা তেমন না আপনি অপোজিশন লিডার শুনেছেন গোপাল বাবু শুনেছেন সুদীপ বর্মন শুনেছেন সবাই শুনেছেন তো এদিচ্ছেন এখন আপনার রুলস অনুযায়ী যা প্রসিডিউরটা সেটাও করবোই বাস সেটা করবো গোপাল বাবু আপনি যেটা বললেন